السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مناجات مولائے کائنات جد المعصومین امام المشارق والمغارب امیر المؤمنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مناجات حضرت علی علیہ السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وسلم واسمع دعائی اذا دعوتک اذا نادیتک واقبل علی اذ ناجیتک فقد حربت الیک ووقفت بین یدیک مسکینا متضرعا الیک راجیا لما لدیک ثوابی وتعلم ما فی نفسی وتخبر واسمع ندائی حاجتی وتعرف ضمیری ولا يخفى عليك امر منقلبی ومسوایا وما اريد ان ابدی به من منطقی واتوفه به من طلبتی وارجوه لعاقبتی وقد جرت مقادیرك الا یا سیدی فيما يكون منی الى آخر عمری من سریرتی وعلانیتی وبیدک لا بید غیرک زیادتی ونقصی ونفعی وضری الہی ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی وان خذلتنی فمن ذا الذی ینصرونی الہی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطک الہی ان کنت غیر مستاہل لرحمتک فانت اہل ان تجود علی بفضل ساعتک الہی کانی بنفسی واقفۃ بین یدیک وقد اذلها حسن توکلی علیک فقلت ما انت اہلہ وتغمدتنی بعفوک الہی ان عفوت فمن اولا منک بذلک وان کان قد دنا اجلی ولم یدننی منک عملی فقد جعلت الاقرار بالذنب الیک وسیلتی الہی قد جرت علی نفسی فی النظر لها فلها الویل ان لم تغفر لها الہی لم یزل برک علی ایام حیاتی فلا تقطع برک انی فی مماتی الہی کیف آیس من حسن نظرک لی بعد مماتی وانت لم تولنی الا الجمیل فی حیاتی الہی تول من امری ما انت اہلہ وعود بفضلک علی مذنب قد غمرہ جہلہ الہی قد سترت علی ذنوبا فی الدنیا وانا احوج الى سترها علی منک فی الآخرہ الہی قد احسنت الی اذ لم تظہرها لأحد من عبادک الصالحین فلا تفتحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشہاد الہی جودک بسط عملی وعفوک افضل من عملی الہی فسرنی بلقائک یوم تقضی فیہ بین عبادک الہی اعتذاری الیک اعتذار من لم یستغنی عن قبول عذرہ فاقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیہ المسیئون الہی لا ترد حاجتی ولا تخیب طعامی ولا تقطع منک رجائی وعملی الہی لو اردت ہوانی لم تہدنی ولو اردت فدیحتی لم تعافنی الہی ما اظنک تردنی فی حاجت قد افنیت عمری فی طلبها منک الہی فلک الحمد ابدا دائما سرمدا یزید ولا یبید کما تحب وترضى الہی ان اخذتنی بجرمی اخذتک بعفوک وَإِنْ أَخَذْتَنِي
بذنوبی اخذتک بمغفرتک وإن أدخلتني النار عالمت أهلها أني أحبك إلهي إن كان صغرا في جنب طاعتك عملي فقد كبر في جنب رجائك عملي إلهي كيف انقلب من عندك بالخيبة محروما وقد كان حسن ظني بجودك أن تقلبني بالنجاة مرحوما إلهي وقد أفنيت عمري في شرة الصحب عنك وأبليت شبابي في سكرة التباعد منك إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وركوني إلى سبيل سخطك إلهي وأنا عبدك وابن عبديك قائم بين يديك متوسل بكرمك إليك إلهي أنا عبد أتنصل إليك مما كنت أواجهك به من قلة استحيائي من نظرك وأطلب العفو منك إذ العفو نعمة لكرمك إلهي لم يكن لي حول فأنتقل به عن معصيتك إلا في وقت أيقظتني لمحبتك وكما أردت أن أكون كنت فشكرتك بإدخالي في كرمك ولتطهير قلبي من أوساخ الغفلة عنك إلهي أنظر إلي نظر من ناديته فأجابك واستعملته لمعونتك فأتاك يا قريبا لا يبعد عن المغتر به ويا جواد لا يبخل امن رجا ثوابه الہی حب لی قلبا یدنیہ منک شوقہ ولسانا یرفع الیک صدقہ ونظرا یقربہ منک حقہ الہی ان من تعرف بک غیر مجہول ومن لعذابک غیر مخذول ومن اقبلت علیہ غیر مملول الہی انا من انتہج بک لمستنیر وانا من التاسم بک لمستجیر وقد لست بک یا الہی فلا تخیب ظنی من رحمتک ولا تحجبنی عن رافتک الہی اقمنی فی اہل ولایتک مقام من رجاء الزیادۃ من محبتک الہی والہمنی ولہن بذکرک الى ذکرک واجعل حمی الى روح نجاہ اسمائک ومحل قدسک الہی بک علیک الا الحقنی بمحل اہل طاعتک والمسوى الصالح من مرضاتک فإنی لا أقدر لنفسی دفعا ولا أملك لها نفعا الہی انا عبدک الضعیف المذنب ومملوکک المنیب المعیب فلا تجعلنی ممن صرفت عنہ وجہک وحجبہ صحوہ عن عفوک الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بدیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمہ وتصیر ارواحنا معلقة بعز قدسک الہی واجعلنی ممن نادیتہ فاجابک ولاحظتہ فصائق لجلالک فناجیتہ سرا وعمل لک جہرا الہی لم اسلط علی حسن ظنی قنوت الآیاس ولا انقطع رجائی من جمیل کرمک الہی ان کانت الخطایا قد اسقطتنی لدیک فاصفح عنی بحسن توکلی علیک الہی ان حطتنی الذنوب من مکارم لطفک فقد نبہنی الیقین الى کرم عطفک الہی ان انا متنی الغفلۃ عن الاستعداد للقائک
فقد نبہتنی المعرفۃ بکرم آلائک الہی ان دعانی الی النار عظیم عقابک فقد دعانی الی الجنۃ جزیل ثوابک الہی فایاک اسأل والیک ابتہل وارغب ان تصلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم وان تجعلنی ممن یدیم ذکرک ولا ینقض عہدک ولا یغفل عن شکرک ولا یستخف بامرک الہی والحقنی بنور عزک الابہج فاکون لک عارفا وعن سواک منحرفا ومنک خائفا مراقبا یا ذا الجلال والاکرام وصلی اللہ علی محمد رسولہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔